দেখুন এইগুলোই কিন্তু মেইনলি দেখতেই পাচ্ছেন, ইটস ওয়ান্ডারফুল। দারুণ, দেখুন সত্যি বিউটিফুল হয়। এগুলোকে দেখুন সব ক্রাশ করা হচ্ছে, দুর্দান্ত। ওয়াও, ইটস রিয়েলি ভেরি নাইস। অবশ্যই ইউ মাস্ট টেস্ট দিস। এটা খুব ভালো, দেখুন 50 রুপিস, খুবই ভালো। দেখুন দিস আর অল রোজ পেটালস, দেখুন রোজ পেটালস দিয়ে কিন্তু একদম এইভাবে, আর তার সাথে ড্রাই ফ্রুটস এভরিথিং। ওনার কাছে আমি প্রতিবারই খাওয়াটা খেতে আসি, দারুণ বানায় উনি, এত ভালো। আমি আজকে এবারে মেলাতে তো অনেকগুলো দোকান ঘুরে ঘুরে তারপর ওনাকে এখানে এসে পেলাম, একদম এই মেলার পাশে। খুবই ভালো বানিয়েছেন, সব থেকে বড় কথা দামটা বাড়াননি উনি। আর টেস্ট যেটা একদম আগে পেতেন সেই টেস্টই তো এখন একদম টেস্ট বিউটিফুল, বিউটিফুল সত্যি একদম। कश्मीरी टी पॉट, इसमें बीच में कहवा बनता है, यहाँ पे जो आपको नजर आए इसमें आग रहता है। और आग रहने के बाद आपको इसको ढक्कन बंद कीजिए। आपको ढक्कन बंद करके अगर आपको हीट ज्यादा बढ़ाना है तो आपको ढक्कन को ओपन कर सकते हैं। ये पूरा इसके अंदर ही रेडी होता है ना एकदम। हीट आपको कम करना है तो आपको ये, अरे वाह, अगर आपको डालना है तो आपको इसको डाउन करना है। इसके अंदर कोयला लगता है? अच्छा, इसके अंदर कोयला लगता है, काट कोयला रहता है। अच्छा, कहवा কাশ্মীরকে আমরা বলি পৃথিবীর ওপর স্বর্গ, এন্ড কাশ্মীরি শল, কাশ্মীরি ড্রাই ফ্রুটস এগুলো তো আমাদের সবসময় ফেভারিট। এখন চলছে ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ার সিজন, আর তার জন্য কিন্তু বাড়িতে আপনারা দারুণ দারুণ কেক বানাচ্ছেন। এন্ড কেক বানানোর জন্য ময়দা, ডিম এইসবের পাশাপাশি অবশ্যই দরকার হচ্ছে ড্রাই ফ্রুটস। এন্ড ড্রাই ফ্রুটস সবচেয়ে ভালো কোথায় পাবেন? কারণ আপনারা যে ড্রাই ফ্রুটস গুলো ইউজ করেন, অনেক সময় দেখবেন কাজু একটু ফ্লেভারটা অন্যরকম লাগে, বা আমন্ড যেটা দিচ্ছে সেটা একটু যেন পাউডারি থাকে, অনেক কিছু যেমন নানা রকম হয়। রেজিনস যেটা ইউজ করছেন সেটাতে অতটা টেস্ট থাকে না। বাট এমন একটা জায়গা আছে যেখানে আপনারা এত সুন্দর টেস্টের জিনিস পাবেন, যেটা আমার খুব পছন্দের। আর আমি ওদের কিন্তু ড্রাই ফ্রুট ইউজ করি, আমার নিজের খুব ভালো লাগে, আমি প্রচন্ড ভালোবাসি। অ্যান্ড সেই কারণে কিন্তু আমি আজ চলে এসেছি আপনাদের দেখানোর জন্য যে কোথা থেকে আমি নিই অ্যান্ড কোথা থেকে আপনারা নেবেন। কারণ এটা কিন্তু আপনাদের একদম সামনেই অ্যাভেলেবল এখন আছে, বিকজ ওনারা কিন্তু সবসময় এখানে অ্যাভেলেবল থাকে না, বাট এখন অ্যাভেলেবল আছে। বিকজ এখন আপনারা বুঝতে পারছেন আমি এখন চলে এসেছি বিধাননগর মেলায়। অ্যান্ড বিধাননগর মেলায় কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি কাশ্মীরি ড্রাই ফ্রুটস। আমি আগেও ওনাদের দেখিয়েছিলাম, ইয়েস, আপনাদের কারিগর হাটেও দেখিয়েছিলাম, প্লাস বিধাননগর মেলাতেও দেখিয়েছিলাম। ওনাদের প্রোডাক্ট কিন্তু একদম এক্সক্লুসিভ হয়। দেখুন আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, আপনারা ড্রাই ফ্রুটস অনেক সময় দেখবেন খোলা থাকে, আপনারা মেগা ট্রেড ফেয়ার বা যে কোনো জায়গায় গিয়ে অনেক সময় টেস্ট করেন খোলা থাকে, বাট এখানে কিন্তু একটা খুব ভালো জিনিস যেটা প্রথমে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, যে দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু দেখুন প্যাক করা। এই যে প্যাক করা, এই প্যাক করা জিনিসটা কিন্তু বেটার, মানে একদম হাইজিনিক আপনাদের জন্য। যে কোনো লোক যে কোনো কিছু এসে হাত দিয়ে দিল সেই জিনিসটা নয়, একদম হাইজিনিক আপনাদের জন্য। প্রত্যেকটা দেখুন একদম প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু এরকম ভাবে প্যাক করা আছে। দেখুন ওনার স্টল কিন্তু সবসময় বিজি, মানে প্রচুর লোক কিন্তু সবসময় কেনাকাটা করে। অ্যান্ড সবচেয়ে সুন্দর লাগে আমার এই যে এটা কাওয়াটা, এটা কিন্তু একটা দারুণ জিনিস, এটা দুর্দান্ত একটা জিনিস হয়, আপনারা জানেন হয়তো খেয়েছেন। মানে সব ড্রাই ফ্রুটস সবকিছু দিয়ে থাকে। কাশ্মীরি কাওয়া দেখুন এখানে লেখা আছে, এটা দুর্দান্ত ফ্লেভার হয়, মানে দুর্দান্ত। और मैं कश्मीर से आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगे। हमारे पास मिक्स ड्राई फ्रूट है, हमारे पास शाही कहवा है, और हमारे पास आप देख सकते हैं ये विदाउट शुगर कहवा है। और बाकी ये देखिए आपको इलायची भी यहाँ मिलेगा। ये ब्लूबेरी है, ये कैनबेरी है, को मार्केट में आपको 2200 मिलेगा, यहाँ आपको 2000 में मिलेगा। ओके, कैनबेरी है, ये आपको 1400-1500 के करीब मिलेगा। आपको देखेंगे आप गरम मसाला कश्मीर से लाए हैं, ये गरम ये तो बहुत डिमांड रहता है एकदम कश्मीरी। ये रोगन जोश मसाला, ये चिकन मसाला है, वेरी नाइस, कश्मीर से। और हमारे से बड़ी ऐसे बड़ी आप शिलाजीत ढूंढ रहे जो कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के बीच में से निकल रहे शिलाजीत है। और ये दूसरा ये शिलाजीत है। ये सब का प्राइस कैसा होता है? आपको ये मिलेगा डिस्काउंट करके, ये हमारे पास 1500 का है, ये 2000 का। ओके, 2000 का है। और हमारे पास देखिए आपको देखेंगे ये इंजीर, बढ़िया सा इंजीर जो आपको यहाँ पे मिलेगा। और एप्रिकॉट, जो नया एप्रिकॉट आया है इसको शहद एप्रिकॉट बोलते हैं। और पिस्ता है, एक रिजनेबल रेट में आपको पिस्ता मिलेगा, बादाम मिलेगा, अखरोट मिलेगा, मिक्स मिलेगा। आपको मैं एक नया चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ये है ये कश्मीरी लेदर है, ये कंपनी का नाम है, उसका ये शहद आया है। आप देखिए ये शीशा जैसा शहद आपको मिलेगा बराबर। आपको जहाँ तक दूसरा खाना ना खाए,
वहां तक आपको ये इसका अरे टेस्ट वाह, रहेगा, अरे एकदम टेस्ट रहेगा। दूसरा वेराइटी हमारे पास है ये वाला, अच्छा। ये एराफ कंपनी का है, ओह। बड़ा सा ब्रांड है एराफ, जो कवल और एराफ एक ही साथ। अच्छा। इसका ये भी दूसरा शहद है, शहद ये भी है, ये भी ओके। एराफ कंपनी का है। और दूसरा ये तीसरा शहद है आपको ऑफ तुर्किश एप्रिकॉट के। ओह वाह। अब तुर्किश एप्रिकॉट और आपके मैं आपको और एक बड़ा सा डेट्स आपको दिखाएंगे। ओह उधर से ग्रेट, ये वाला लवली। डेट्स, ये मरजूल डेट्स से आप इसका मरजूल डेट्स 2000 kg है, सबसे बढ़िया। और एक मैं आपको एक अच्छा सा ये चीज दिखा दूंगा, एक बढ़िया सा, ये देखिए। अच्छा, ये अंबर है, अंबर डेट इसका सबसे बड़ा। ये पूरा ऐसे पैकेज में ही आएगा पूरा बिल्कुल, एकदम। ये वाओ, पैकेट में आएगा। ये इसका Very साइज nice। 2.5 इंच से 3 इंच तक इसका ये एक तो खजूर गिफ्टिंग का के लिए भी बहुत अच्छा होगा एकदम पैकेज एकदम होके। बढ़िया। वेरी नाइस, ये मतलब एक डिनर के लिए एक खजूर काफी है। वेरी एक नाइस, डिनर के लिए एक खजूर वेरी नाइस। काफी है। डिनर लेते हैं ना तो दिन में जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाएगा, राइट। और एक मिक्स ड्राई फ्रूट अरे दिखा वाह। दूंगा, जो सब ड्राई फ्रूट का एक मिक्स एकदम। है, आपको इसमें सब देखेगा। और मैं आपको और एक ये मिक्स वाला कंटेनर देखा, ये ड्राई फ्रूट और विद बेरीज है। वेरी और नाइस। आपको मैं आपको दिखा दूंगा, आप ये वाला ये अखरोट है, वाह। जो शल के साथ है। ये भी एकदम। बड़ा, ये भी बहुत बढ़िया है। ये आपको लेके चलो मैं पिस्ता की तरफ। पिस्ता का रेट है 750 750 इसका दाम है। ये साइज में बड़ा ईरानी, इसको ईरानी पिस्ता बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा ये कहवा के बारे में। और कहवा जो है ना वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का और सबसे बढ़िया अच्छी दाम में हमारे पास मिलेगा। हमारे पास जो कहवा बनता है वो कम से कम 15 वेराइटीज से बनता है। 15 वेराइटीज के आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि 15 वेराइटी से कैसे बनेगा ये। लेकिन उसी वही टेस्ट आपको 15 वेराइटी के एक साथ में मिलेगा। अरे वाह। आपको मैं दिखा दूंगा हमारे पास जो एक केटली है, आपको मैं दिखा दूंगा। ये केटली है, ये कश्मीरी टी पॉट केटली है, इसको कर सकते ये पूरा इसके अंदर ही ये रेडी होता है ना एकदम। हीट आपको कम करना है तो आपको ये अरे वाह। अब है ये लेवेंडर लैवेंडर के ऊपर, अरे वाह। ये एक टीन है, जो ये उन लोगों के लिए है जो वेट को एक मेंटेन रखना चाहते हैं, जो अपने वेट को बढ़ाना नहीं चाहते, मेंटेन रखना चाहते हैं। उनके लिए सुबह एक चम्मच पानी में डाल के 200 ml में आपको ये पीना है। मेन 2 नंबर गेट से मेन पाथ के फर्स्ट कियोस्क आपको मिलेगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9149 54,622। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको होम डिलीवरी चाहे तो आपको हर चीज का होम डिलीवरी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ বা বিভিন্ন কিছু জিনিসের ব্যবসা করছেন, কিন্তু সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারছেন না, লোকের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। অনেক কিছু মেথডস ইউজ করছেন, লিফলেটস, নিউজপেপার সবকিছু ট্রাই করেছেন, কিন্তু তবুও কাজ দিচ্ছে না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চেনেন, যারা চেনেন না তারা অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সার্চ করুন ডিজাইনার রেডস, আর আমার প্রত্যেকটি ভিডিও দেখে নিন। আমি কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন ফেয়ার্স এন্ড এক্সিবিশনস ভিজিট করি, এন্ড আপনাদের যে ক্রিয়েটিভিটি সেটা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলের থ্রুতে এন্ড ইনস্টাগ্রামের থ্রুতে লোকেদের কাছে পৌঁছে দিই। সুতরাং আপনার যদি কোনো বিজনেস থাকে বা এমন কিছু আপনি করেন যেটা আমার চ্যানেলের থ্রুতে আপনি লোকেদের দেখাতে চান, তাহলে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের থ্রুতে আপনার ক্রিয়েটিভিটি লোকের কাছে তুলে ধরবো অনেক অল্প খরচে। সুতরাং আর দেরি কেন, আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরটিতে। কন্ট্যাক্ট মি নাও। বিধাননগর মেলা কিন্তু এখনো চলছে, আর অবশ্যই এই স্টলে কিন্তু আপনারা আসবেনই, বিকজ এই স্টলে আপনারা দেখলেন তো কত দারুণ দারুণ জিনিস আছে, যেটা ড্রাই ফ্রুট। বেসিক্যালি ড্রাই ফ্রুট কিন্তু আমাদের শরীরে খুব দরকার, বিকজ আমরা এখন যা খাবার দাবার খাচ্ছি তাতে এই যে পিওর ড্রাই ফ্রুট খাওয়াটা খুব দরকার। অ্যান্ড সেই কারণে কিন্তু এই স্টলে আসাটা অবশ্যই উচিত। অ্যান্ড আমার একটা ফেভারিট জিনিস, যেটা আপনাদেরও খুব ফেভারিট, দেখলেন তো কাওয়ার জন্য কতটা ভিড় এই দোকানে হয়, বিকজ এই কাওয়াটা কিন্তু একদম অথেন্টিক। আর ওই যে জিনিসটা আপনারা দেখলেন যেটাতে তৈরি হয়, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অথেন্টিক থিং, যেটাতে কিন্তু একদম পারফেক্ট ভাবে খাওয়াটা কুক হয়। মানে সেটা কিন্তু অন্য জায়গায় প্রিপেয়ার এইভাবে হয় না, ওইটাতেই কিন্তু প্রিপেয়ার হয়। তো সেই কারণে কিন্তু আপনাদের ওই জিনিসটাতে যেহেতু হচ্ছে, সেই জন্য খাওয়াটা অবশ্যই টেস্ট করা, খুব একটা দাম নয়। আর অবশ্যই এই যে আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু বইমেলা প্রাঙ্গণ লেখা আছে, গেটটা সেকেন্ড যে গেটটা, সেই গেটটা দিয়ে ঢুকেই একদম বাঁদিকেই হবে, আর বাঁদিকেই কিন্তু স্টলটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো অবশ্যই এখানে আসবেন। আর এই যে স্টেজের পাশেই কিন্তু মানে কাওয়া হাতে নিন, আর এখানে দারুণ দারুণ ফাংশন দেখুন, এখনো কিন্তু চলছে, এটা 6 জানুয়ারি অব্দি চলবে। তো অবশ্যই এখানে চলে আসুন, ভিজিট করুন। আর ওনার কাছ থেকে কন্ট্যাক্ট নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি, তো অবশ্যই ফোন করে চলে আসবেন, কারণ উনি সবসময় অ্যাভেলেবল থাকেন না, উনি অন্যদিকেও থাকেন। তো সেজন্য ফোন করে অবশ্যই আসবেন আর ওনার কাছ থেকে কালেক্ট করেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো হয়েছে। ভিডিওটা তো এরকমই কিন্তু অনেক ফেয়ার এক্সিবিশনের মাঝখানে প্রমোশনাল ভিডিও আপনারা পাবেন, তাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। এরকম কিন্তু অনেক ভিডিও আরো আসতে চলেছে, তাই অবশ্যই চোখ রাখুন আমার চ্যানেল ডিজাইনার রেডস। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।